नमस्कार चैताली ब्लगे आपनादेरके जानाई स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन, आमराओ सबाई भालो आछि। आज तालेर बड़ा करब, सेटाई आपनादेर साथे शेयार करब। भिडियोटा शेष पर्यन्त देखबेन, आशा करी सकलेर खूब भालो लागबे। तार जोन्नो प्रथमे तालटाके खूब भालोभाबे धुए निते होबे एबं धुए निये तालटाके खूब भालोभाबे छाड़िये नेब। तालटा खूब भालोभाबे छाड़ानो हये गेले एरपर तालेर आटिगुलो जल दिये खूब भालोभाबे चटके निते होबे एबं चटके तालेर आटी थेके तालेर पाकटाके बार करे निते होबे। खूब सुंदर भावे तालेर आटी थेके तालेर पाकगुलोके एबार एकटा झुड़िर साहाज्ये आमरा बार करे नेब। खूब सुंदर भावे घषलेई देखबो तालेर पाकटा खूब भालोभावे बेरिये आसछे। खूब भालोभावे समस्त तालेर पाकटा बार करे नियेछि। एरपर तालेर बड़ार मध्य देওয়ার জন্য सामान्य नारकेल कुड़िয়ে नेब। तारपर तालेर पाकेर मध्य परिमाण चालेर गुड़ो, मयदा, सुजी, कुड़िए राखा नारकेल और परिमाण मतो चीनी और कला और सामान्य परिमाण लवण दिए खूब भालोभाबे एबार तालेर पाकेर बैटारटा माखिये निते होबे। खूब सुंदर भावे तालेर ব্যাটারটাকে মাখিয়ে নেব আমরা কিছুক্ষণের জন্য। খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেলে এরপর কড়াইতে তেল দিয়ে দেব এবং তেলটাকে খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। এরপর খুব সুন্দরভাবে এক এক করে মাখিয়ে রাখা ব্যাটারটা তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। খুব ভালোভাবে এক এক করে দেওয়ার পর খুব লো ফ্লেমে বড়াগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ভাজতে হবে বেশ কিছুক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পরেই দেখব বড়াগুলোর রং পাল্টে এসেছে, হালকা ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে এবং খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিতে হবে বড়াগুলোকে। বড়াগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে বড়াগুলোকে এবার তুলে নেব। समस्त बड़ागुलो खूब भालोभाबे तुले नेওয়ার पर একই ভাবে बाकी बड़ागुलोकेও खूब सुंदर भावे भेजे निते होबे। खूब भालोभाबे नेड़े चेड़े लो फ्लेमे बड़ागुलोके सुंदर भावे भेजे नेब। কিছুক্ষণ পর দেখব আমাদের সমস্ত বড়াগুলো খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এমনই সমস্ত রান্নার ভিডিও দেখার জন্য একটা লাইক, কমেন্ট, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।